हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स टू मेमोराइज समथिंग। आशा करुछि समस्ते भलरे थिबे। आज आमे ओटीईटी एग्जाम 2025 रे ओडिया पेडागोजी संबंध में आलोचना करबा। आज आमे जे क्वेश्चन सब आलोचना करबा से गोटे टॉप सिलेक्टेड अछि। आसंतु आलोचना करबा। फास्ट क्वेश्चन आमर केउटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर परिपंक्ति अटे। अक्षर गुड़ी को निर्भुल कर लिखा, अक्षर आकार समान रखा, शब्द शब्द मध्य व्यवधान न रखा, लिखनर गति क्रमशः वृद्धि करवा। करेक्ट आंसर शब्द शब्द मध्य व्यवधान न रखा। उत्तम हस्ताक्षर परिपंथी होउची अक्षर गुड़ी को निर्भुल कर लिखा, ठीक कथा। अक्षर आकार समान रखा, एटा ठीक कथा। लिखनर गतिटा को क्रमशः वृद्धि करवा, एटा ठीक कथा। किंतु आमे जो शब्द शब्द आमे हस्ताक्षर लिखला बेले गोटे शब्द आ गोटे शब्द मध्य आमे व्यवधान न रखा, एटा होची भूल कथा। तेणु उत्तम हस्ताक्षर लिखन रे एटा होची गोटे परिपंक्ति हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक धारारे केउटी शिक्षार्थीर सहायक नुहे। मौखिक धारारे केउटी शिक्षार्थीर सहायक नुहे। भाव विनिमयर दक्षतार विकास, लिखन दक्षतार अभिवृद्धि, साक्षात्कार जनित भय दूरीकरण, भाव प्रकाश दक्षतार अभिवृद्धि। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लिखन दक्षतार अभिवृद्धि। मौखिक धारारे शिक्षार्थींकर सहायक हुए नहीं लिखन दक्षतार अभिवृद्धि रे। मौखिक धारा कौन होता है ना, आमर भाव विनिमय दक्षता, साक्षात्कार जनित जो भय दूरीकरण, भाव प्रकाश दक्षतार अभिवृद्धि रे साहाय्य करे। लिखन दक्षतार अभिवृद्धि मुख्यतः लिखित अभ्यास द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर, केउ उक्तिटी एक उत्तम प्रश्नपत्र लक्षण रूपे ग्राह्य। एमानक मध्यरु केउ उक्तिटा उत्तम प्रश्नपत्र लक्षण रूपे ग्राह्य। प्रश्न गुड़िक निर्दिष्ट उत्तरमूलक तथा संतुलित होइथिबा दरकार। प्रश्न गुड़िक एकाधिक उत्तरमूलक हेबा दरकार। प्रश्न गुड़िक आनुमानिक उत्तरमूलक हेबा दरकार। प्रश्न गुड़िक विषय भित्तिक अति जटिल हेबा दरकार। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रश्न गुड़िक निर्दिष्ट उत्तरमूलक बा संतुलित होइथिबा दरकार हैला। एक उत्तम प्रश्न पत्रर लक्षण गुड़िक निर्दिष्ट उत्तरमूलक बा संतुलित हेबा आवश्यक, जहा द्वारा कौन होता है ना तांकर मूल्यांकनटा सठिक होई परिबो। एकाधिक बा अनुमानिक उत्तरमूलक प्रश्न किंबा अति जटिल प्रश्न एक उत्तम प्रश्न पत्रर लक्षण नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर क्वेश्चन नंबर 4, एक श्रेणी रे जल शीर्षक कविताटी शिक्षक श्रेणी गृह रे पढ़ाई सारी जलर सारांश रे किपरि पूरी हुईछि, सुना हीरा प्रभृति केउठु जात होइछंती आदि प्रश्न पचारिले। एही प्रश्न गुड़िक शिक्षार्थी ठीक उत्तर देई पारिला। एहा शिक्षादानर केउ लक्ष्य पूरण करूछि। माने गोटे जल बुली गोटे कविताटे पढ़ी सारा पर तार सारांश को बुझाइले, तार से सारांश को लेकिन किसी प्रश्न पचरा गला। ये प्रश्न गुड़िक शिक्षार्थी ठीक उत्तर दे पाला, ताहले आमे केउ उद्देश्य आमर पूरण होइछि बोली आमे जानिबा। ज्ञानात्मक ना बोधात्मक ना प्रयोगात्मक ना साहित्यिक मनोवृत्ति। करेक्ट आंसर ज्ञानात्मक। एही प्रश्न गुड़िक छात्र छात्री मानकर कौन होइते ना स्मरण शक्ति उपरे आधारित होला, जहा कि शिक्षादानर ज्ञानात्मक लक्ष्य पूरण करुछि। छात्र छात्री माने कवितारू सीधा सड़क तथ्यटा को मन रखिकी ताको उत्तर देई पारिले हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िक मध्यरु केउंटी बुधात्मक प्रश्न होइथाय। आकाशर विपरीत बोधक शब्द लेख। कखारू फूल देखिबाकू केउ रंगर, दुईटी फलर नाम कुह, वृक्षलता आमर काहींकी दरकार हैला। करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन डी, वृक्षलता आमर काहींकी दरकार हैला। बोधात्मक प्रश्न पई छात्र छात्री मानको केवल तथ्य मने रखिबा बदल रे कोन करा जाइथे ना चिंता करबाकू पड़ी थाए। जो आमर ए बी सी ए तीनोटी जो ऑप्शन देइछि, आकाशर विपरीत शब्द, कखारू फूल देखिबाकू केउ रंगर, दुईटी फलर नाम कुह, एटा सीधा सड़क कौन होता है ना तथ्य उपर आधारित होइछि। किंतु वृक्षलता आमर काहींकी दरकार, एटा आमर कारण दर्शाइबाकू हेबो, जोटा कि आमर टिके चिंता करी लिखिबाकू हेबो। तेणु एटा गोटे बोधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राथमिक स्तर प्रस्तुति समन्वित पाठ्यपुस्तकर केउटी एक विशेषत्व नुह। प्राथमिक स्तर जो गोटे प्रस्तुति अच्छी समन्वित पाठ्यपुस्तकर केउटी एक विशेषत्व नुह। मूल्यांकन कार्यभित्तिक, विमूर्त धारा भित्तिक, ना अभिज्ञता भित्तिक, ना अभ्यास कार्य भित्तिक। प्राथमिक स्तर रे समन्वित पाठ्यपुस्तकर विशेषत्व नुहे विमूर्त धारणा भित्तिक। प्राथमिक स्तर जो पाठ्यपुस्तक साधारणतः कौन होता है ना कंक्रीट नॉलेज आमको देते हैं, माने मृत धारणा उपरे आधारित होता है जहाँकि छात्र छात्री अभिज्ञता कार्यकलाप सहित जड़ित। विमूर्त धारणा गुड़िक उच्च स्तर शिक्षा टिके कौन होता है उपयुक्त होता है। तेणु करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विमूर्त धारणा भित्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर रे भाषा लिखन दक्षता विकास पाई केउ क्रमटी ठीक? दृष्ट लिखन व श्रुत लिखन, सूचना लिखन, मुक्त लिखन, सृजनात्मक लिखन। एथिरे ऑप्शन ए टा ही ठीक। दृष्ट लिखन तापरे शुणी शुणी लिखिबो, तापरे सूचनात्मक लिखन, तापरे मुक्त लिखन, तापरे जेके सृजनात्मक लिखन। एथिरे करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होचे एठारे करेक्ट आंसर। दृष्टि लिखन जो कॉपिंग प्रथम पिला माने कोन करथांती देखि देखि लिखिथांती, तापरे आसीबा हमर श्रुत लिखन, तापरे शुणी शुणी लिखिबा। सूचनात्मक लिखन जहाँकि कौन विषय गोटे सूचना देवा भाई लेखा जाए। मुक्त लिखन निज मन को जहाँ आसवे तापर लिखिए, तापर जाकि सृजनात्मक लेखन होता है जोटा कि शेष सृजनात्मक माने लेखा लिखार दक्षता हासिल पाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, केउ पठन द्वारा प्रसंगर निहित भावधारा बुझिबा पाई विद्यार्थी माने समर्थ हुअंती? केउ प्रकार पठन द्वारा, द्रुत पठन ना नीरव पठन, ना उच्च पठन, ना दलगत पठन ए भावधारा को बुझिबार सहायक होता है? करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होची नीरव पठन हेउची हमर गोटे विषय रे थिबा तार निहित भावधारा को बुझिबा पई विद्यार्थी माने समर्थ होइथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउटी बहुभाषी शिक्षार्थी मानक निकट रे देखा जाए नाही? हैला निम्नोक्त मध्यरु केउठी बहुभाषी शिक्षार्थी मानक निकट रे देखिबाकू मिले नाही? कम कथन दक्षता, ना सीमित शब्द भंडार, ना निर्भुल वाक्य गठन करि न पारिबा, ना प्रश्नर उत्तर भल भाबरे लिखि पारिबा। बहुभाषी शिक्षार्थी मानक निकट रे देखा जाए नाही कोटा? कम कथन दक्षता, ना सीमित शब्द भंडार, ना निर्भुल वाक्य गठन, ना प्रश्नर उत्तर भल भाबरे लिखि पारिबा। कोटा देखा जाए एटा आपण मानक पई होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर आंसर आपण माने समस्त कमेंट बॉक्स रे कहिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउठी भाषा शिक्षा सहायक कार्यक्रम अंतर्भुक्त नुहे? कविता रे रचना प्रतियोगिता, आवृत्ति प्रतियोगिता, ना प्राचीर पत्रिका, ना पाठ योजना? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पाठ्य योजना हेउची हमर भाषा शिक्षा सहायक कार्यक्रम अंतर्भुक्त नुहे। कविता रे रचना प्रतियोगिता, आवृत्ति प्रतियोगिता एवं प्राचीर पत्रिका प्रस्तुति छात्र छात्री मानकर भाषा दक्षता वृद्धि पे उद्दिष्ट गोटे कार्यक्रम जो आमर गोटे लेसन प्लान हेउची शिक्षकों द्वारा श्रेणी गृह रे पाठ पढ़ाइबा पई प्रस्तुत करा जायथुवा एक योजना जहाँकि शिक्षा सहायक कार्यक्रम रे अंतर्भुक्त आमर नुहे बरं शिक्षण प्रक्रिया रे एक गोटे प्राथमिक गोटे पर्यायटा होइथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलर 3टी प्रतिशब्द लिखि वाक्य रे व्यवहार कर। यह निम्नोक्त मध्यरु केउ प्रकार प्रश्नर अंतर्भुक्त? मेलक प्रश्न, चयनमूलक प्रश्न, अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न, ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न। एही प्रश्न रे कोन करा जाय थाए ना शिक्षार्थी माने निजर ज्ञान को व्यवहार कर स्वतंत्र भाव में कौन करथांती वाक्य गठन करिवे। एथिरे उत्तर देवार शैली वाक्य गुड़िक भिन्न भिन्न होई पारे जहाँ छात्रर मौलिक चिंताधारा एवं अभिव्यक्ति को प्रतिफलित करे। मेलक प्रश्न बा चयनमूलक प्रश्न बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न गुड़िक उत्तर स्थिरीकृत उत्तर गुड़ाक ठीक निर्दिष्ट भाव में रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउ स्थान रे विराम चिन्ह बा कमार व्यवहार करा जाय थाए? निम्नोक्त मध्यरु देइछि कोठी हमर विराम चिन्ह बा कमार व्यवहार करा जाय थाए हैला एटार आंसर होउछि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए समजातीय शब्द बा पद एक रु अधिक थिले सेमानक मध्यरे पार्थक्य दर्शाइबा पई हमर कमाटा व्यवहार करा जाय थाए।
ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଏକାଧିକ ସମଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କମା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଉ। ତାପରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ ଯେମିତିକି ଉଅ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କମା ନୁହେଁ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହୋଇଛି? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିଷୟଟି ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି। ହେଲା, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ମହାନ ଗୁଣ ସେ ଯେପରିକି ଦେଶପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ, ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲିଖନ ବିକାଶରେ କେଉଁଟି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଉପରେ କବିତା ଲେଖିବା, ଦିଆଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଗପଟିଏ ଲେଖିବା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା। ଲିଖନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୁହେଁ। ହେଲା, ଲିଖନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲେଖିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ବି, ସି, ଡି ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିର କବିତା ଲେଖିବା, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଗପ ଲେଖିବା, ହେଲା, ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ସୋପାନଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଶ୍ରବଣ, ଏଠାରେ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଆଉ ଲିଖନ। ଆମର ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ରମଟା ହେଉଛି ଆମର ଲିସନିଂ, LSRW, ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଯାହାକୁ ଆମେ LSRW କ୍ରମରେ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ। ଏହି କ୍ରମଟା ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏଲ୍ରେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଶୁଣେ, ଏସ୍ରେ ହେଉଛି ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ କରେ? କୁହେ, ତାପରେ ହେଉଛି ପଢ଼େ, ତାପରେ ହେଉଛି ଯାଇକି ଲେଖେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୋପାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବୋଧଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? କଥନ, ଲିଖନ, ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ନା ପଠନ? ହେଲା, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ପଠନ। ବୋଧଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଠନ, ରିଡ଼ିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିହୁଏ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝି ହୋଇଥାଏ। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାଟି ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହେବ? ଦେଖିନାହୁଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଜାଣିବା ସହିତ ଅତୀତର ଗୌରବ ଜାଣିବାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଜାଣିବା ସହ ଅତୀତ ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଜାଣିବା, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଏଠାରେ ସାଧିତ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ି ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ବୋଧଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଯେମିତି କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ ଉପରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୁହେଁ। ହେଲା, ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା, କୌଣସି ଏକ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ବା କବିତା ଲେଖିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ବା କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂରେ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ବି ଅପସନ୍ଟି ହିଁ ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ? ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ, ବାକ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ, ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା, ଭାବର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପ୍ରକାଶ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଲେଖିବାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भावर स्वच्छल प्रकाश बा युक्तियुक्तता वाक्य वाक्य मध्य समन्वय रक्षा कर लेखिबार शिक्षार्थी मानक साहाय्य करबा एटा होउछ हमर लिखन दक्षता विकास शिक्षार्थी मानक पई प्राथमिकता देबा उचित लिखनर दक्षता विकास में प्राथमिक स्तर रे कोन करथांती ना शिक्षार्थी मानक निजर भावना को स्पष्ट भाव में प्रकाश करबा वाक्य मध्य युक्तियुक्त कोन करबा ना समन्वय रक्षा कर शिक्षा देबा उचित वर्णा सुधी वाक्यर शुद्धता व्याकरणगत त्रुटि को परवर्ती स्तर रे सुधारी हेबो किंतु भावर प्रकाश रे जो स्पष्टता एटा होची तार मूल लक्ष्य हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्यर तीनोटी प्रतिशब्द लेखि वाक्य रे व्यवहार कर एहा केउ प्रकार शब्द सूर्यर तीनोटी प्रतिशब्द आमे लेखिबा से ताकू वाक्य रे व्यवहार करिबा एटा केउ प्रकारर प्रश्न पूर्ण सज्जीकरण ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक ना संक्षिप्त उत्तरमूलक ना सत्यासत्य करेक्ट आंसर ऑप्शन सी संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न हैला एही प्रश्नटी उत्तर देबा पई एक निर्दिष्ट परिसर रहिछि जेमिति कि तीनोटी प्रतिशब्द किंतु उत्तर गुड़िक भिन्न भिन्न होई पारे जेमिति कि सूर्यर प्रतिशब्द गुडे कोन जेमिति कि रवि दिवाकर भास्कर इत्यादि दिवाकर भास्कर एगुड़ा यह एक बड़ रचना नुहे कि केवल हाँ कि ना रे उत्तर देवा प्रश्न नुहे तेणु यह एक संक्षिप्त उत्तरमूलक गोटे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा व्यवस्थार प्रचलित धारा रे मूल्यांकन प्रकार होइथे शिक्षा व्यवस्था जो प्रचलित धारा रही से मूल्यांकनटा डेस प्रकार होइथे 2 प्रकार ना 3 प्रकार ना 4 प्रकार ना 5 प्रकार करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार होइथे गोटे होची फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन गोटे समेटिव इवैल्यूएशन गोटे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर अक्षर पिलामानंकर प्राक लिखन कार्य आमे किपरि करि परिबा अक्षर घोषाइबा ना छवि देखाइबा ना बही पढ़िबा ना विभिन्न रेखा बा वृत्त अंकन अभ्यास करिबा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी विभिन्न रेखा और वृत्त अंकन करिबा जेतेबेले से प्राक लिखन लिखिथांती प्राक लिखन कार्य पिलामानंकु सीधा सड़क अक्षर लेखिबा को दिया जाए नहीं एही समय सेमानकर लेखिबा दक्षता वृद्धि पई विभिन्न प्रकार रेखा वृत्त और अन्य चित्र अंकन करने को अभ्यास करा जाए जहा द्वारा सेमानकर हाथ लेखिबा पई प्रस्तुत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वस्त साथी यंत्र मानव लेखाटी पढ़ाइबा बेले आमे पिलामानंक मनरे केउ धारणा दृढ़ करिबा रोबोट ए जुगरे एक सर्वश्रेष्ठ उद्भावन एहा मनीष परि सबु काम करि पारे रोबोट आजिर एक नूतन उद्भावन भारत विज्ञान क्षेत्र में पछुआ नुहे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रोबोट ए जुगर एक सर्वश्रेष्ठ उद्भावन है विश्वस्त साथी यंत्र बनम लेखाटी मुख्यतः रोबोट उपकारिता है रोबोट उपकारिता कथा से दिखाई और मनीष जीवन में यार गुरुत्व उपर आधारित यह पढ़ा द्वारा पिला जानीपारे कौन जानीपारे ना रोबोट हो आधुनिक विज्ञान जुगर एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ गोटे उद्भावन है यही धारणा विषय यही धारणा दृढ़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मजुगु पट जाए निस्तरी एथिपाई आमे केउ रूढ़ी साहाय्य नेबा मजुगु पट जाए निस्तरी एथिपाई आमे केउ प्रकार रूढ़ीर साहाय्य नेबा कुसुम परसे पट निस्तरे ना पट निस्तरे कुसुम परसे ना पटर योग्यता नथिले मध्य से फूल जोग निस्तर पाए ना पट चढ़ी जाए देव वाक्य करेक्ट आंसर होचे एठारे कुसुम परसे पट निस्तरे कारण ना मजुगु पट जाए निस्तरी उक्तिटीर अर्थ हेउची कौनसी एक उच्च बा महत्वपूर्ण वस्तुर संस्पर्श आसवा द्वारा एक निकृष्ट वस्तुर मध्य मूल्य बढ़ी जाए बा निस्तर पाए एही भाव को प्रकाश करिबा पई ठीक रूढ़ीटी हेउची कोन ना कुसुम परसे पट निस्तरे। नेक्स्ट क्वेश्चन
ଘର ପୋଡ଼ି ମୋର ବାସ ଚାଲିଗଲା ଭୋଗେ ମୋ ଦଇବ ଦଣ୍ଡେ। ବାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମର ଘର ପୋଡ଼ି ମୋର ବାସ ଚାଲିଗଲା ଭୋଗେ ମୋ ଦଇବ ଦଣ୍ଡେ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ବାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାସ୍ନା ନା ବସ୍ତ୍ର ନା ବାସଗୃହ ନା ସାବାସ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆମର ବାସଗୃହ। ଘର ପୋଡ଼ି ବାକ୍ୟାଂଶରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବାସ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବାସଗୃହ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆଜି ଜ୍ଞାନର ଭାଷାଲୋକରେ ଉପନୀତ। ଉଷାର ଆଲୋକ ନା ସକାଳର ଆଲୋକ ନା ଜ୍ଞାନ ନା ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ, ତୁମେ ଆଜି ଜ୍ଞାନର ଭାଷାଲୋକରେ ଉପନୀତ। ହେଲା, ଯେଉଁ ଭାସ୍ୱର ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ବା ଦୀପ୍ତିମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନର ଭାସ୍ୱର ଆଲୋକ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ରଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର କବିତାରେ କବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଚାଷ କାମ କରିବା, ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବୁ, ସୁଖରେ ଜୀବନ ବିତେଇବ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବୁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବୁ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର କବିତାରେ କବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଏକତା ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଏହା ଚକ୍ର ପରି ଦିଶୁଛି ନା ଏହା ଚକ୍ର ପରି ଘିରିଘିରି ହେଉଛି ନା ଏଥିରେ ଅରଟ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ରହିଛି? କାରଣ ନା ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା? କେଉଁ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବରରେ? ଅପସନ୍ ବି ଏହି ଟେଲିଫୋନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟୋଲ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ବିଟା, ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରେଣୀରେ କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀର ପୃଥକ କର? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ନା ଧରଣୀଧର ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଧରଣୀଧର, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶିମିଳିପାଳ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୂଆପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ? ଶିମିଳିପାଳଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ? ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ନା ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ନା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ନା ହସ ଖୁସି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ହସ ଖୁସି। ହସ ଖୁସି ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ସାମିଲ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ଧାରାରୁ ପୃଥକ? ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ନା ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥାଏ ନା ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥାଏ ହେଲା। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ଥାଏ ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିବା କଥାଟି ଏହି ଧାରାରୁ ପୃଥକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କରାଯାଇଥାଏ? ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ନା ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ ନା ଏକାଙ୍କିକା ନା ଗଳ୍ପ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ହେଲା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ତାର ଶବ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନା, ତାର ଯେଉଁ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଡକାଯାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ଡକାଯାଏ, ତେଣୁ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ହିଁ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରସାଶ୍ରୟୀ ଆବୃତ୍ତି କେଉଁ ସୋପାନ ପରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ?
ଉପସ୍ଥାପନ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି ନା ନୀରବ ପଠନ ନା କବିତାର ଭାବ ଉନ୍ମୋଦନ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି କବିତାର ଭାବ ଉନ୍ମୋଦନ। କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ତାପରେ କବିତାର ଭାବଟା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଏ। ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରସାଶ୍ରୟୀ ଆବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କବିତାର ଭାବକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? ଭାଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା କଳାପ ଓ ଲେଖିବା ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷଣ କହିବା ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି ଯଦି ବୁଝି ନପାରେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ପିଲାଟି ବୁଝି ନପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ନିରର୍ଥକ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ନିରର୍ଥକ ହେବ। ହେଲା, ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବା। ଯଦି ପିଲାଟିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ତା ପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ଏହା ଗୋଟେ ନିରର୍ଥକ, ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ଗୋଟେ ନିରର୍ଥକ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନଟା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ନା ଭାଷାଗତ ପ୍ରୟୋଗ ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ନା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନରେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ଭାଷାଗତ ପ୍ରୟୋଗ, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅକ୍ଷର ଲିଖନ ବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନା କରାଏ ନାହିଁ? ଅକ୍ଷର ଲିଖନ ବେଳେ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଅକ୍ଷର ଘୋଷିବା। ଅକ୍ଷର ଲିଖନ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ଗଳ୍ପ କଥନ, ଗୀତ ବୋଲିବା କିମ୍ବା ଢଗଢମାଳି ବୋଲିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଏ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷର ଘୋଷିବା ଏକ ନୀରସ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ବିଷୟଟି ଉପରେ ଜୋର ଦେବେ ନାହିଁ? ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପରେ ଜୋର ଦେବେ ନାହିଁ? ଅକ୍ଷର ଦେଖି ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପରେ ଜୋର ଦେବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର, ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ବିର୍ସା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ବିର୍ସା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ହେଲା, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ବିର୍ସା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରୁ ଖାଣ୍ଟି ଆମର ମାଟି, ଖାଣ୍ଟି ସୁନାଠାରୁ ଖାଣ୍ଟି ଆମର ମାଟି, ଏହି କଥାରୁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? କୁହନ୍ତିନି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାଠାରୁ ଖାଣ୍ଟି ଆମର ମାଟି, ଏହି କଥାଠାରୁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ନା ମାଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ହେଲା, ଏହି ଧାଡ଼ିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାଟିର ମୂଲ୍ୟ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ହୁଏ ଏତେ ଛୋଟ ଭାବେ ସେଇଠି ଲେଖାପଢ଼ାରେ କିଛି ମାନେ ଥାଏ ନା, ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ଏକଥା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଅଟେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଲା ଯାହା ସମାନତା ଓ ମାନବିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଠି ମଣିଷକୁ ଏତେ ଛୋଟ ଭାବେ ସେଠି ଲେଖାପଢ଼ାରେ କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହେଲା, ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି, ଏହି ପାଦରେ କ୍ଷତି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଉଛି? ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି କ୍ଷତି କ୍ଷୟ ନା କ୍ଷତି ନା ମାଟି ନା ପୃଥିବୀ। ଏଠାରେ
करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी एटारे पृथ्वी एटारे क्षिति होची एटारे पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ शब्दटी सम पर्यायवाची नुहे केउ शब्दटी एमानक मध्यरु सम पर्यायवाची नुहे धारा ना धरणी ना धरित्री ना धन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी धन। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्कल भीम उपाधि रे किए भूषित होइथिले पद्मचरण पट्टनायक पद्मचरण राय पद्मचरण पहाड़ सिंह ना पद्मचरण मानसिंह उत्कल भीम उपाधि रे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पद्मचरण राय। केउठी ठीक एमानक ए चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउटा ठीक स्पेलिंग हिचे सेटा कथा से पचारुछे करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन सी परिच्छद। नेक्स्ट क्वेश्चन छाती के ताहार चिरी देले मिले जुग जुग इतिहास एठारे छाती के चिरी देबा कथा कवि कहिसंती काहार छाती के चिरी देबा कथा कवि कहिसंती हनुमानकर छाती ना निजर छाती को ना देश सेवकर छाती को ना माटीर छाती को करेक्ट आंसर ऑप्शन डी माटीर छाती को चिरी देले हमर जुग जुगर इतिहास मिली थाए। आपण माने जदि प्रत्येक दिन आम चैनल रे एमिति नॉलेजेबल वीडियो कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे तैयारी हेबा को चाहूछंती प्रिपरेशन करबा को चाहूछंती आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।